اليوم في الفلاش باك 2 dans mes conseils d'orientation حبيت نحكي معاكم على comment éviter les idées reçues. معناتها شنو معناتها les idées reçues c'est-à-dire يقول لك عبيد تبخلك معناتها قلنا احنا في الفيديو الاخرانيه قلت وقتها قلنا il faut chercher le maximum d'informations concernant les domaines اللي éventuellement تحبوا تمشيوا لهم. Et حتى وكان ما عندكمش فكرة بالكل complètement par rapport à des domaines qui pourraient vous intéresser éventuellement, il faut aller et avoir la curiosité d'aller chercher l'information. Alors, اليوم en fait حبيت نقول لكم اللي زاده il faut éviter ce qu'on appelle les idées reçues. شو معناتها؟ معناتها par exemple يقول لك فك عليك رخك من الميديسين راهي طويلة على الاخر ويلزمها بوكو تسوفل وباش تتعب اكسيتيرا. يا بوتيتر يقول لك مثلا ما تعملش ما تقراش الجيستيون بون اون فا دير سي دي زيتود كي سون ستاندارد معناتها اللي ماهمش بون واو ماهوش باش يهزوك بارتيكوليرمون لبقعة بعيدة. Il y a des métiers qui sont plutôt des métiers d'hommes et pas de métiers de femmes. مثلا ما نعرفش انا جو دي نيمبورت كوا جيني ميكانيك جيني سيفيل جيني الكتريك هذاك الكل سي دي ميتيي دوم بلوتو كو دي ميتيي دو فام. يقول لك باغ اكزومبل les métiers de l'humain c'est des métiers généralement des métiers de filles معناتها باغ اكزومبل ما نعرفش انا je sais pas pour être psychologue voilà pour être donc en fait هذا ce qu'on appelle des idées reçues. معناتها des idées اللي هما حاضرين اللي هما c'est des croyances finalement معناتها يظهر لنا الميتي هذاك ما يمشيو له كان الولاد peut-être je n'en sais rien parce que il y a peut-être pas des statistiques ولا même s'il y a des statistiques c'est pas très récent والا كي تقول لي انا الميديسين طويله مادامك انت تحب تعمل ميديسين وحاجتك باش تعمل ميديسين الطول نتاع الميديسين معناتها بو امبورت معناتها باسكو بون تحب تعمل الميديسين دونك ما عادش تحس بهم العوام معناتها on va dire tout ton sacrifice et ta fatigue ما عادش باش تحسها باسكو تحب الحاجه اللي تعمل فيها. les études de gestion تنجم تكون انت عندك un programme par la suite معناتها que ça soit عندك مشروع في مخك en fait il y a عندك والديك يخدموا dans le domaine عندك donc en fait حبيت نقول لكم اللي كل واحد c'est un cas à part. C'est une histoire à part et c'est une histoire singulière. معناتها انا ما نجمش الكا نتاعي انا يكون الكا نتاع زميلي ويكون الكا نتاع ولد عمي ولا ولد عمتي اكسيتيرا. اوكي كيما قلت في الفيديو الاولانيه جو شيرش لانفورماسيون جو كوليكت لانفورماسيون وبعد نبدا نفرز بشويه معناتها لو chemin qui répond plus à mes attentes et qui me correspond le plus اللي تشبه لي اكثر معناتها. ياما des étudiants وطلبه معناتها ولا des élèves معناتها اللي يجيو من الباك يعملوا حاجات اللي هما en fait soit pour faire plaisir à leurs parents مثلا بو يحبوا يعمل ميديسين خاطر كيما قلنا جاب موين باهيه وهو ما يحبش يعمل ميديسين ولا يحب يعمل لي زيكول سوبيريور ولا لي بريبا باسكو il a encore une fois une moyenne باهيه ولا au contraire ما عندوش موين باهيه et donc il va être défavorisé par rapport à l'orientation et par rapport au score. Encore une fois, ce sont des croyances et c'est vrai que en fait, c'est des variables et on tient compte de ces variables-là dans le choix et dans la sélection parce qu'en fait j'aurai l'occasion de parler d'un autre sujet. C'est vrai que ce sont des éléments on en tient compte mais le plus important c'est que le principal c'est que une fois que tu as collecté toutes ces informations autour de toi en fait aller chercher l'information ou في الفيديو هذيا éviter les idées reçues les stéréotypes ce qu'on appelle les stéréotypes et نبداو نفرزوا بشويه pour arriver petit à petit à ce qu'on voudrait faire par la suite. Et je vous assure, plus vous demandez de l'information
et plus vous restez معناتها, en éveil par rapport à ce qui se passe autour de vous. Et plus vous avez cette curiosité autour de vous, et en enlevant tout ce qui est stéréotype, مثلا, et en enlevant tout ce qui est, on va dire, des contraintes, معناتها فما حاجات اللي هما peut-être معناتها اللي يسبقوكم تعداو بيهم باسكو تعداو في وقت معين في انفيرونمون معين في من عاش باغ اكزومبل يقول لك الفاك هذيك ما نحبش نمشي لها خاطر فيها برشا جريفات باغ اكزومبل ينجم يكون العام هذاك تعدى فيه برشا جريفات وتعداو فيه برشا مشاكل اوكي سي بون مي مش ما نمشي ليش خاطر على خاطر فيها برشا جريفات دونك peut-être que je tiendrai compte de ça ok je tiens compte d'autres éléments peut-être مثلا نخمم على الفورماسيون نخمم على الكاليتي معناتها de la formation la qualité du diplôme par la suite القرايه كيفاش اسكو بعيده ولا قريبه عليا اسكو سي possible aussi معناتها de pouvoir continuer في الدومين هذاك ولا لا donc ديما c'est toujours par rapport à mes moyens par rapport à mon cas particulièrement à mon cas à moi et tous ces éléments-là toutes ces, on va dire, اللي باش تاخذوه من l'environnement نتاعكم الكل l'information تنجم تكون فيها utile و pertinente واللي bien sûr حطوا في بالكم اللي ثم des informations qui sont complètement inutiles والا qui sont propres à la personne اللي قالتها لك معناتها d'accord donc en faisant ce travail aussi pour choisir votre orientation, soyez sûr que vous allez choisir la meilleure information qui soit, la meilleure orientation qui soit. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.